John, Trump i Netanjahu nisu više prijatelji. Tako ukratko glasi naslov koji je nedavno odjeknuo u svjetskim medijima, a prenosi ga The Wall Street Journal. Ali ono što se krije iza tog naslova, to je prava politička drama koja se odvija na relaciji Washington-Jerusalim, a koja bi mogla da promijeni čitavu kartu Bliskog istoka. Ono što se nekada činilo kao čvrsto prijateljstvo, pa čak i simbioza dvojice lidera, prema riječima samog Trumpa, sada se pretvara u otvorenu tenziju i tu dolazimo do ključne stvari. Odnosi između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua su se naglo pogoršali, kako to izveštavaju upućeni izvori. Došlo je do tačke u kojoj Trump, prema navodima medija, više ne krije svoju frustraciju. Kada je izraelski premijer počeo da se meša u američke poslove na Bliskom istoku, prema istim tim navodima, pokazano mu je gde se nalazi, ali hajmo redom. Šta se to tačno dogodilo između dvojice lidera koji su se doskoro, barem javno, smatrali nerazdvojnim saveznicima? Priča počinje sa ratom. Trump je, kako se navodi, nastojao da okonča rat protiv Irana. Zašto? Zato što taj rat opterećuje američku ekonomiju. Cene benzina su premašile $4 po galonu. To je pitanje koje direktno pogađa svakog Amerikanca. Svaki dan kada se rat nastavi, to znači nove milijarde, višu inflaciju i politički pritisak na predsjednika. Zato je Trump, kako tvrde pojedini izvori, želeo da okonča priču. Međutim, tu na scenu stupa Netanjahu. On sa svoje strane želi da se borbe nastave. Pazi sad, u jednom telefonskom razgovoru, prema izvorima upoznatim sa tim, Trump je upitao Netanjahua doslovno: zašto dižete zgrade u vazduh? Navodno mu je rekao da prestanu. I to nije bio jedini takav razgovor. U drugom pozivu Trump se požalio na globalni ekonomski pad koji je rat izazvao, te da se to upoređuje sa periodom Herberta Hoovera za vrijeme Velike depresije. To je za američkog predsjednika smrtna kazna. Poređenje sa čovjekom koji je zadužio Ameriku za krizu je nešto što ga, kako se priča, dovodi do besa. I tu nastaje problem. Dvojica lidera imaju potpuno suprotne ciljeve. Trump želi mir i da se reši ekonomskog balasta. Netanjahu, prema dostupnim informacijama, vidi rat kao šansu. Dakle, frustracija je dostigla kritičnu tačku kada je postalo jasno da se nazire potencijalni mirovni sporazum između SAD-a i Irana. Izraelski premijer, kako se navodi, panično je pokušavao da spriječi taj dogovor. Zašto? Zato što bi svaki sporazum sa Teheranom, po njegovom mišljenju, bio katastrofa za Izrael. On insistira da se Iranu ne može verovati, pozivajući se na njihovu istoriju. Međutim, Trump je rekao svojim savjetnicima da želi diplomatsko rješenje. Ako su ovi navodi tačni, on želi da potpiše sporazum koji bi, kako je rekao, bio neraskidiv. To je potpuno suprotno od Netanjahovih želja. Zato je važno razumjeti sljedeće. Prema informacijama koje se pominju u izvještajima u memorandumu o razumevanju, Teheran je pristao na dogovor. Iran bi u potpunosti otvorio Ormuški Moreus. To je ključno za svjetsku naftu. I to u zamjenu za to da SAD prekine blokadu i dozvoli Teheranu da prodaje naftu na globalnom tržištu. Dve strane su odgodile rasprave o složenim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa za narednih 2 mjeseca. Međutim, Izraelci su, kako se navodi, bili iznenađeni vešću o prekidu vatre. Veruju da je Trump skloni pokretanju napada nego postizanju sporazuma, što je apsolutno suprotno od onoga što se dešava. Ovdje dolazimo do suštine nesporazuma. Donald, kako ćeš ovo kontrolisati? Upitao je Netanjahu tokom jednog od tih telefonskih poziva, ali Trump više ne želi da sluša. Prema osobi koja je čula komentare, Trump je rekao savjetnicima da niko ne može podnijeti Netanjahua i da želi sve dignuti u vazduh. To je ozbiljna izjava, bez obzira da li je izgovorena u afektu ili ne. Istovremeno, u intervju za Wall Street Journal, Trump je pokušao da ublaži priču rekavši: mislim da je on divna osoba, ali ponekad se zanese. To je diplomatska formulacija koja u suštini znači čovjek je problematičan. I baš tu nastaje problem, ljudi.
Visoki zvaničnik administracije upoznat sa telefonskim pozivima rekao je da izraelski lider obično insistira na većoj vojnoj akciji tokom ovih razgovora, dodajući da je Trump umoran od toga. Zamislite scenu. Netanjahu objašnjava predsjedniku zašto određeni objekat treba dići u vazduh. Kaže mu da izraelska obavještajna služba zna kako i kada to učiniti, a predsjednik prema tim izvorima sluša, ali sve manje. Ovi razgovori obično idu u istom smjeru, rekao izvor, dok Trump govori o potrebi ponovnog otvaranja Moreuza i stabilnosti, Netanjahu ga poziva da pričeka, da ne popušta, da nastavi sa napadima. Ovo menja celu sliku. Kada je prošle sedmice postalo poznato da će Trump potpisati sporazum kojim će zaobići Izrael, Netanjahu je zatražio hitan sastanak sa njim. Nekoliko dana kasnije zvaničnici su dobili nacrt. Međutim, Trump je u nedjelju u intervju izjavio da će Izrael odobriti sporazum, iako su Izraelci jasno stavili do znanja da to nije slučaj i da još nisu ni vidjeli nacrt. Ovo je ključna tačka. Trump je praktično objavio izraelsku kapitulaciju, dok Netanjahu i dalje tvrdi suprotno. Sa druge strane, američki predsjednik je napomenuo da postoje jasne granice u njihovom odnosu. Citiraju ga kako je rekao da Netanjahu uvijek traži dozvolu. On nas naziva velikim, a sebe malim, rekao je Trump. Nepredvidiva priroda njihovog odnosa ponekad je dovodila do unutrašnjeg neslaganja. Prema rečima zvaničnika administracije, Netanjahu obično traži Trumpovo odobrenje, ali ponekad udara bez takvog pristanka. Zamislite saveznika koji vas ne obavesti kada planira veliki vojni udar. To je nešto što podriva poverenje. I tu dolazimo do Netanjahove unutrašnje panike. Kako se navodi viši saradnik Instituta za Bliski istok, Bibi, je u panici da će mu Trump okrenuti leđa, ali istovremeno on vidi Trumpa kao čovjeka kojeg se može nagovoriti da učini bilo šta, uključujući napad na Iran. To je ključna psihološka igra. Netanjahu veruje da može da manipuliše Trumpom, da ga uvijek iznova uvlači u sukob. Međutim, prema informacijama iz administracije, Trumpovi savjetnici su sve razočaraniji izraelskim liderom. Neki od njih pitaju se da li Netanjahu pokušava da produži rat sa Iranom kako bi ojačao svoju poziciju, s obzirom na to da se suočava sa teškim izborima ove jeseni. Ankete naime sugerišu da on neće uspjeti osigurati potrebnu većinu na izborima. Zamislite samo političku matematiku. Netanjahu je pod istragom, suočava se sa optužbama za korupciju. Trump mu je ranije izrazio podršku i pozvao na pomilovanje u slučaju korupcije. Ljudi iz Netanjahuovog uže kruga nadali su se da će mu podrška američkog predsjednika pomoći na izborima. Sada se to čini malo verovatnim. Trump je čak u intervju za ABC News ranije ovog mjeseca upitao: "Pitam se da li Bibi želi nastaviti voditi zemlju." To je bilo direktno podrivanje njegovog autoriteta. Netanjahu je bio prisiljen da javno objavi da i dalje namerava da se kandiduje. To je javni šamar. I tu se krije suština. Netanjahu je prema navodima u prošlosti napravio ogromne ustupke da bi ugodio Trumpu. Sjećate se one priče sa zlatnim pagerom? Prema izvorima, Netanjahu je jednom Trumpu doneo zlatni pager u Belu kuću. To su tačne replike pagera koje su Izraelci koristili za atentat na članove Hezbolaha. Kasnije su donijeli pagere od drugih materijala za visoke zvaničnike administracije. Nazvao me te noći i rekao: "Čoveče, rekao sam, da, zar to nije sjajno?" Bio je impresioniran, rekao je senator Lindsey Graham. To je trebalo da pokaže koliko je Izrael sofisticiran i kako može da pomogne Americi. I to je upalilo. Trump je tada, kako se navodi, pokazao veću spremnost da krene u rat protiv Irana nego mnogi njegovi savjetnici. Ali sada je situacija drugačija. Trump je shvatio da je rat skupa igra. Izraelski generali su bili prisutni u američkim operativnim centrima. Desetine američkih aviona tankera bile su stacionirane na izraelskim aerodromima. Piloti su sarađivali, međutim, Trump je odbio slanje kopnenih trupa u Iran. Verovao je da Sjedinjene Američke Države mogu slomiti režim vazdušnim snagama i tu je došlo do ključnog neslaganja. Netanjahu je zagovarao bombardovanje iranske energetske infrastrukture, čak i ostrva Harg. To bi bio ogroman udar na
iransku ekonomiju, ali i mera koja bi, kako se navodi, mogla prekršiti međunarodno humanitarno pravo. Trumpovi savjetnici su to odbacili, a Trump je, prema izvorima, rekao Netanjahu da želi diplomatsko rješenje. Zato je važno razumjeti sljedeće. Trump sada često pita svoje savjetnike, nakon telefonskih poziva, da li su Netanjahove riječi istinite, nešto što pre nije radio. Počeo je da sumnja, a kako se navodi, ono što ga najviše ljuti jeste izraelsko nastavljeno bombardovanje Libana uprkos primirju. U jednom trenutku sam je pozvao predstavnike u ovalni kabinet i pokušao da posreduje. Sukob je prvi put izbio nakon što su mu prikazane fotografije hrišćana koji su bombardovali u Libanu. To ga je pogodilo. Tokom jednog telefonskog poziva ovog mjeseca, prema detaljima koje je ranije izvestio Axios, Trump je izraelskog premijera nazvao ludim i rekao mu da bi bez njegove podrške bio u zatvoru. To je priča o odnosu koja se urušava. Dvojica lidera koja su nekada delili tajne, koji su jedan drugom davali zlatne poklone i obilazili spavaće sobe Bele kuće, sada su na ivici otvorenog sukoba. Trump više ne veruje Netanjahu, a Netanjahu je očajan jer gubi svog najmoćnijeg saveznika. Cijeli Bliski istok, cijeli svet sada gleda u ovaj jaz. Može li ova pukotina da se zaleči ili će dovesti do toga da Izrael ostane sam, kako to naslov kaže, sa gomilom Arapa? Za sada nema nezavisne potvrde o svim detaljima ovih razgovora. Pojedine izjave treba uzeti sa oprezom, ali smer u kojem se stvari kreću je više nego jasan. Pritisak raste, a svet se pita gde je granica, kada savezništvo prestaje da postoji. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!